हेलो एवरीवन आपण को स्वागत करुच्ची आशा करुच्चे आपण मैंने समस्ते भलरे थे। आज आम ओटीईटी 2026 पेडागोजीर किसी इंपोर्टाट क्वेश्चन गुड़िक एम डिस्कस करवा। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो देखो फास्ट क्वेश्चन रही क्यों अवस्था शिशु विभिन्न उपाय वस्तुर वर्गीकरण करें। क्यों अवस्था शिशु विभिन्न उपाय वस्तुर वर्गीकरण करें। शैशव अवस्था ना परवर्ती बाल्यावस्था ना आद्य बाल्यावस्था ना कैशोर अवस्था। मन रखिए यहाँ हूँ आपणकर परवर्ती बाल्यावस्था। मन रखिए परवर्ती बाल्यावस्था शिशु विभिन्न उपाय वस्तुर वर्गीकरण करें। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा प्रांत बाल्यावस्था केउं समय को कहुए। प्रांत बाल्यावस्था केउं समय को कहवा। जन्म 2 वर्ष को ना 2 ରୁ 6 वर्ष को ना 6 ରୁ 12 वर्ष को ना 10 ରୁ 14 वर्ष को। मन रखिए 6 ରୁ 12 वर्ष को आम कहवा प्रांत बाल्यावस्था कहवा। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा पिलाटी शरीर ओजन बढ़ापी केउं प्रकार विकास को सूचाई थाए। पिलाटी शरीर ओजन बढ़ापी केउं प्रकार विकास को बुझाऊँ। मानसिक ना शारीरिक ना बौद्धिक ना आवेगिक। तो यहाँ हूँ आपणकर शारीरिक विकास को बुझाऊँ। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केउं पर्यायर विकासर बेग द्रुत होता है। केउं पर्यायर विकासर बेग द्रुत होता है। शैशव अवस्था ना प्राक कैशोर अवस्था ना कैशोर अवस्था ना प्रौढ़ावस्था। कौटा राइट आंसर हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए शैशव अवस्था। मन रखिए शैशव अवस्था पर्यायर विकासर बेग द्रुत होता है। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा जीवन में केते वर्ष मध्य शिशु अधिकांश गुण विकसित होता है। केते वर्ष मध्य शिशुर अधिकांश गुण विकसित होता है। प्रथम 4 वर्ष बयस मध्य ना 5 वर्ष बयस मध्य ना 6 वर्ष बयस मध्य ना 7 वर्ष बयस मध्य। मन रखिए यहाँ हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष बयस मध्य। मन रखिए 5 वर्ष बयस मध्य शिशुर अधिकांश गुण विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउंटी आवेग को सूचाए ना कौटा गोटे आवेग नुहे। ऑप्शन ए दीजिए देखो आनंद। तो यहाँ हूँ गोटे आवेग। दुख तो यहाँ गोटे आवेग। कौतूहल तो यहाँ गोटे आवेग किंतु सहिष्णुता किंतु आवेग नुहे। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा निम्नलिखित मध्यरु केउंटी शिशुर विकास सह संपर्क नुहे। कौटा गोटे शिशुर विकास सह संपर्क कौटा नुहे। सिलाई करवा तो यहाँ हूँ गोटे शिशुर विकास सह संपर्क। साइकेल चलैवा तो यहाँ गोटे शिशुर विकास सह संपर्क। ऑप्शन डी देखो बगीचा काम करवा तो यहाँ गोटे शिशुर विकास सह संपर्क किंतु हृतपिंड आकार बढ़िया यहाँ किंतु शिशुर विकास सह संपर्क नुहे। यहाँ हूँ शिशुर शारीरिक विकास सह संपर्क। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिशुटी भयभीत बा क्रोधित होगा केउं लक्षण को सूचाई थाए। शिशुटी भयभीत बा क्रोधित होगा केउं लक्षण को सूचाई थाए। आवेगिक ना मानसिक ना शारीरिक ना उभय बी ओ सी। मन रखिए यहाँ हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए आवेगिक लक्षण को सूचाई थाए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केते बयस शिशुटीर शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग जानी हुए। केते बयस शिशुटीर शरीर विभिन्न अंग प्रत्यंग जानी हुए। 8 मास ना 4 मास ना 9 मास ना 7 मास। मन रखिए 9 मास। 9 मास बयस शिशुटीर शरीर अंग प्रत्यंग जानी हुए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा जन्म समय शिशुर केउं अंगटी अन्यान्य अंग तुलन में वृद्धि होता है। जन्म समय शिशुर केउं अंगटी अन्यान्य अंग तुलन में वृद्धि होता है। गोड़ ना चक्षु ना मुंड ना हाथ। मन रखिए मुंड। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा आद्य बाल्यावस्था शरीर उच्चता वार्षिक केते वृद्धि पाए। आद्य बाल्यावस्था शरीर उच्चता वार्षिक केते वृद्धि पाए। 3 सेमी रु 9 सेमी ना 8 सेमी रु 10 सेमी ना 10 सेमी रु 12 सेमी ना 10 सेमी रु 14 सेमी। तो यहाँ हूँ आपणकर 8 सेमी रु 10 सेमी। तो ऑप्शन नंबर बी हूँ आपणकर राइट आंसर।
तो नेक्स्ट देखा केउटी प्रीतिकर आवेगर एक उदाहरण अटे कौटा गोटे प्रीतिकर आवेग भय ना हिर्षा ना क्रोध ना अनुराग कौटा राइट आंसर होची आपनकर ऑप्शन नंबर डी अनुराग। तो यहाँ हूँ गोटे प्रीतिकर आवेग आ अप्रीतिकर आवेग हो गला भय हिर्षा क्रोध ये तीनोटी हूँ अप्रीतिकर आवेग। तो ऑप्शन नंबर डी हूँ आपनकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा निम्नलिखित क्यों क्रियार व्यक्तिर आवेगर सूचना मिसी न थाए क्यों क्रियार व्यक्तिर आवेगर सूचना मिसी न थाए शारीरिक क्रिया ना मुखर प्रकाश भंगी ना चालीचलनगत क्रिया ना बाचनिक प्रकाश यहाँ हूँ आपणकर चालीचलनगत क्रिया। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपणकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा केते वर्ष बयस शिशुर भय विरक्ति ईर्षा आनंद स्नेह छोट मान प्रति ममता केते वर्ष बयस शिशुर भय विरक्ति ईर्षा आनंद स्नेह छोट मान प्रति ममता आदि आवेगर विकास घटी थाए 5 वर्ष ना 3 वर्ष ना 2 वर्ष ना केउंटी नुहे मन रखिए 2 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिशुटी अन्य पिला कामुड़ी देवा चिमुटी देवा तार केउं प्रकार आवेग को सूचाए शिशुटी अन्य पिला कामुड़ी देवा चिमुटी देवा तार केउं प्रकार आवेग को सूचाए भय ना क्रोध ना ईर्षा ना विरक्ति मन रखिए ईर्षा। तो शिशुटी ईर्षा हेले अन्य पिला चिमुटी देवा कामुड़ी देवा मन रखिए ऑप्शन नंबर सी हूँ आपंकर राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को केउं प्रकार क्रीड़ा कहवा शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को केउं प्रकार क्रीड़ा कहवा सक्रिय ना मुक्त ना निष्क्रिय ना नियंत्रित यहाँ हूँ आपणकर निष्क्रिय क्रीड़ा कहुए मन रखिए शिशु निज न खेली अन्यर खेल देखी आनंद उपभोग करने को कम कहवा निष्क्रिय क्रीड़ा कहवा आ सक्रिय क्रीड़ा क्या कहुए मन रखिए जो कार्य निजे करी से व्यक्ति आनंद पाए कम कहवा सक्रिय क्रीड़ा बोली कहवा आ मुक्त क्रीड़ा क्या कहवा जो क्रीड़ा किसी नीति नियम न थाए कम कहवा मुक्त क्रीड़ा बोली कहवा आउ नियंत्रित क्रीड़ा क्या कहुए जो क्रीड़ा कि शिशु निज इच्छा अनुसार कार्य करें ना से क्रीड़ा कम कहवा नियंत्रित क्रीड़ा बोली कहवा मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउटी बौद्धिक विकास उपादान नुहे कौटा गोटे बौद्धिक विकास उपादान कौटा नुहे सृजन शक्ति ना सहन शक्ति ना चिंतन शक्ति ना कल्पना शक्ति यार राइट आंसर हूँ आपंकर ऑप्शन नंबर बी सहन शक्ति यहाँ किंतु बौद्धिक विकास गोटे उपादान नुहे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए यार प्रवक्ता किए मनर विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए यार प्रवक्ता किए स्पियरमैन ना जीन पियाजे ना गाल्टन ना टोरमान यहाँ हूँ स्पियरमैन मन रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउं श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त होती केउं श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त होती मंथर ना अनग्रसर ना साधारण ना प्रतिभाशाली तो यहाँ हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर सी साधारण मन रखिए साधारण श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त होता ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउटी पाठ्योपकरण व्यवहार एक उपयोगिता नुहे कौटा गोटे पाठ्योपकरण व्यवहार एक उपयोगिता कौटा नुहे ऑप्शन ए दी शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करने ना शिक्षण प्रक्रिया को सहज करने ना शिशुर पाठ्यवस्तु प्रति आग्रह सृष्टि करने ना पाठ्यवस्तु संबंध में वास्तव ज्ञान देवा यहाँ हूँ आपणकर ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करने मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा केउटी साधित होता है दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा केउटी साधित होता है दृष्टि शक्ति शाणित हुए ना देखी शुणी मध्य समन्वय स्थापन हुए ना श्रवण शक्ति शाणित हुए ना उभय दृष्टि और श्रवण शक्ति शाणित हुए दृश्य मान कौन देखा श्राव्य मान शुणा तो देखी शुणी मध्य समन्वय स्थापन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा पारदर्शिता शिक्षण रे केउटी अति गुरुत्वपूर्ण पारदर्शिता शिक्षण रे केउटी अति गुरुत्वपूर्ण ऑप्शन ए दी विकल्प पाठ्यपुस्तक व्यवहार ना विकल्प शिक्षादान पद्धति
ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ସହାୟକ ପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର। କୋଉଟା ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଗୋଟେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସଂଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ମେଳ ଖାଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ଏହାର ଶିକ୍ଷଣର ସଂଯୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସହିତ ଶିକ୍ଷଣ ବସ୍ତୁ ମେଳ ଖାଉଥିଲେ ଶିକ୍ଷଣ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହୁଏ। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅଭ୍ୟାସ ନା ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ଅନୁପଯୋଗ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସାଦୃଶ୍ୟ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପଦେୟତା ନୁହେଁ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଉପଦେୟତା କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କ୍ରମିକ ଉପଲବ୍ଧି ଜଣାପଡ଼େ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଦକ୍ଷତା ଓ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣି ହୁଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ ନା କେବଳ ଜ୍ଞାନାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧି ଜଣାପଡ଼େ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାଗର ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଚିତ୍ରଣ ଉପକରଣର ଉଦାହରଣ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ଚିତ୍ରଣ ଉପକରଣର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ କୋଉଟା? ସ୍ଥିର ଛବି ନା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ପଟ୍ଟା ନା ରେଡ଼ିଓ ନା ଟେଲିଭିଜନ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସ୍ଥିର ଛବି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅବିକଳ ନକଲ କଲେ ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ ନା ଅଭ୍ୟାସ କୁହାଯାଏ ନା ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ ନା ପରୀକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଅନୁକରଣ ବୋଲି କହିବା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସମସ୍ୟା? କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସମସ୍ୟା କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନା ଆହରିତ ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନା ସମୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା ନା ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ? କୋଉଟା ଉପରେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସମୟ ପରିଚାଳନାରେ ଅସୁବିଧା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଅସୁବିଧା କୋଉଟା? ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ଅସୁବିଧା କୋଉଟା? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରସ୍ପର ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି ନା ତଳ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଉପର ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖନ୍ତି ନା ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ନା ସହଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ଭବ ହୁଏ? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ସମ୍ପର୍କିତ ନୁହେଁ? ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ସହ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସ୍ତର ଅନୁଯାୟୀ ହେବ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧୁତ୍ସୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ନ ଦେବା? କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଅନୁସନ୍ଧୁତ୍ସୁ ସ୍ୱଭାବକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଭୂମିକା ନୁହେଁ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରେ? ଓପେପା ନା D&SCERT ନା ELTI ନା NCT? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ELTI। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନୋକ୍ତ ପୁନର୍ଗଣନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା? ପିଠି ଥାପଡ଼େଇବା ନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନା ପୁରସ୍କାର ଦେବା ନା ଭୁଲ ବାଛିବା? କୋଉଟା ଅଲଗା ଅଛି? ମନେ ରଖିବେ ଭୁଲ ବାଛିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ?
କୋଉଟା ଗୋଟେ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ମତବାଦ ସହ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମଶା କାମୁଡ଼ିଲେ ମାରିଦେବା। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ଦେଖିଲେ ପାଟିରୁ ଲାଳ ବୋହିବା। ଡି ଦେଇଛି କଣ୍ଟା ଦେଖିଲେ ପାଦ ଉପରକୁ ଉଠିବା। କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ ଭୟଭୀତ ହେବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ଗୋଟେ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବନାର ପରିପ୍ରକାଶ? ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷଣ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ ଅଟେ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ସମାପନମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ନିୟମ କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ସମାନ ଥାଏ। ବିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସିରେ ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ବା ଉକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ଉପରେ ଲେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଡି ଦେଇଛି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣତଃ ଉଚିତ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ ନାହିଁ। କୋଉଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ଗଠନମୂଳକ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ନୈଦାନିକ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ। 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଏ? 90ରୁ 110 ବୁଦ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ କିଭଳି ବୁଦ୍ଧିଆ କୁହାଯାଏ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି କହିବା, ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି, ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି, ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ, ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱତା ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ଶିଶୁର ବୌଦ୍ଧିକ ସାମାଜିକ ଓ ଆବେଗିକ ବିକାଶ ତାର ଶାରୀରିକ ପରିପକ୍ୱନ ସହ ସମାନ ଭାବରେ ଗତି କରେ ବୋଲି କେଉଁ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ କହିଥିଲେ? ହରଲକ୍ କହିଥିଲେ, ନା ଥର୍ନଡାଇକ୍ କହିଥିଲା, ନା କହଲର କହିଥିଲେ, ନା ଜିଆଁ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ, ଜିଆଁ ପିଆଜେ କହିଥିଲେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଟି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କୋଉଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କ କୋଉଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ମନେ ରହେ, ନା ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ, ନା ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ଷିପ୍ର ଓ ଦ୍ରୁତ? ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଏବେ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉଥିବା ସମୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ କହିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି,